आज केवल एमओयू साइन करी आम स्थिरतार ना चुपचाप बसिक रही ना ताकू केमिति भाव ग्राउंडिंग करा जिवो आउ सेथिपाई एही समय मध्य सरकार प्राय 9.5 लाख कोटी टंकार प्रकल्प को अनुमोदन करिसंती एवं 3.11 लाख कोटी टंकार प्रकल्प को आम ग्राउंडिंग कर सारी जहा द्वारा 2.5 लाख रु अधिक रोजगार मध्य सृष्टि हेबापाई ये सुनिश्चित हो सारी ता भितर अनेक प्रकल्प गुड़िक एमएसएमई सेक्टर रो मध्य अंतर्भुक्त अछि एवं एमएसएमई को आम अधिक प्राधान्य देवा गुरुत्व देवा आम एमएसएमई सेक्टर को भी प्राधान्य देवा पाई गत 3 मास पूर्व जो राउरकेला रे आम रोड शो करूँ से पाखापाखि लक्षाधिक कोटी टंकार प्रकल्प को आम सेठी ओडिशा को इन्वेस्टमेंट करिबा पाई आमे ताको सुनिश्चित कर सारिछु एवं सेही बड़ी भाव में गत काली आमर सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई ईस्टर्न रीजन काउंसिल जो मीटिंग करा हेइतिला गत काली सेतिरे मध्य 5टी राज्यर ये गोटे आंचलिक मीटिंग थिला कॉन्फ्रेंस थिला काउंसिल थिला एवं सेथिरे बिहार वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ झारखंड एवं ओडिशा समेत ये 5टी राज्यर समस्त वरिष्ठ नेतृमंडली उपस्थित थिले एवं आलोचना हला परे मध्य सेठी आमे समानकर सहित 1-to-1 डिस्कशन करला परे 7टी कंपनी संगे संगे समाने इन्वेस्टमेंट करिबा पाई एमओयू साइन करले एवं सेथिरे 24,823 कोटी अर्थात 25,000 कोटी टंकार प्रकल्पर मध्य एमओयू करागला जो थे कि पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट होउचंती 29,500 रु ऊर्ध ये दृष्टिकोण ये भी गोटे निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण अध्याय ये मध्य आमर एमएसएमई सेक्टर रो अनेक उद्योगी मानकू आमे स्वतंत्रता देइथिलु एवं समाने आसिकरी ये कार्यक्रम करिबा पाई प्राय 20 जनकठू अधिक एंटरप्रेन्योर मानकर सहित उद्योगी मानकर सहित आलोचना करी आमे आगकू बढ़ुछंती एहा सहित एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित जो करा जाउछि तार कारण होउछि एमएसएमई स्टैंड एलोन ये प्रकल्प व्यतीत बृहत शिल्प को सपोर्ट करिया पाई आखपाख अंचल रे मध्य एमएसएमई आनुषंगिक यूनिट आउनसिलरी यूनिट स्थापित करा जो आवश्यकता अछि जहाको कि आमे करिया पाई मध्य जाउछंती आज रही अवसर शुभारंभ करा जाउतबा आज 2टी एमएसएमई क्लस्टर यही प्रतिबद्धतार ये प्रमाण आमे एबे उद्घाटन करिसंती आपण माने समस्त ताहाको देखिले बालेश्वर एक राइस मिलिंग क्लस्टर उद्घाटित है 24 कोटी 18 लाख टंकार निर्मित यही क्लस्टर रे चाउल उत्पादित होउतबा उद्योग एगुड़ी को सहायता मिलिबो मु धन्यवाद देवी आम गहण रे आज उपस्थित अछंती माननीय बालेश्वर सांसद प्रताप षणगी महोदय से जेतेबेले एमएसएमई सेक्टर रो केंद्र मंत्री हिसाब रे दायित्व निर्वाह करुथिले से समय रे से बालेश्वर रे ए प्रकार का उद्यम करिवा पई से निजे प्रस्ताव रखी ताको काम को आगु को नेइथिले आ आज तांकर से उद्यम आज सफल होगा पई जाउछि तेणु निश्चित भाव में तांको मु धन्यवाद देवी आमे समस्ते टिके तांको करताली दे स्वागत करिबा माननीय प्रताप षणगी महोदय को यही राइस ब्रांड ऑयल रो उत्पादन को प्रोत्साहित करा जिवो यही क्लस्टर रे वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राय 12,500 टन हबो एहा द्वारा बालेश्वर अंचल रे आपंकर धान चाउल आधारित क्षुद्र शिल्प गुड़िक यथेष्ट उन्नति लाभ करेंगे बोली मु आशा करुच्ची एवं यह सहित मध्य से आपंकर जाजपुर जिला भद्रक जिला मयूरभंज जिला यही भली भाव में ये जिला गुड़िक से समस्ते एठी बेनिफिट पाई परिबे आज पहाड़ रे एक मध्य रसगोला क्लस्टर पाई शिलान्यास करागला पहाड़ रसगोला आमर पारंपरिक सुस्वादु खाद्यर एक लोकप्रिय एवं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 17 कोटी 70 लाख खर्च रे यही रसगोला क्लस्टर स्थानीय रसगोला कारीगर और विक्रेता मानकर पाई रप्तानी सहित व्यापक मार्केट सुविधा को आहरी अधिक सुनिश्चित करिया पाई जाउछि
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଳରେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାହାଳ ଦେଇକରି ହିଁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଥାଉ। ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାହାଳରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ନେଇକରି ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇଥାଉ। ଆସିଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥାଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଉ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆଗରୁ କରାଯାଇଛି ବା ହେଇଛି, ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ଗର୍ବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗର୍ବ। ଇଏ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଳରେ 115ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 150କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦୈନିକ 70,000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 11,000 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏ ପ୍ରକାରର ଏ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର, ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ କାଜୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବାରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମର ବରପାଲି, କଳାହାଣ୍ଡିର କେସିଙ୍ଗା ଠାରେ 2ଟି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। 2ଟି ଯାକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶସ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କେଟିଂ ନେବା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ମୋଟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି 95,568 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 8ଟି ନୂଆ GI ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆମେ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ GI ଟ୍ୟାଗ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା PMEGP ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ 4,900 କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ 146 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଭରଣି କରିବା, ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ଲସ୍ ମେକିଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ସଫଳ ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇପାରିବେ, ତା ଉପରେ ସରକାର ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 42.5% ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ 55,000ରୁ ଅଧିକ କାରିଗରଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 4,32,000 ଅଧିକ MSME ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। MSME ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି।
क्रेडिट गारंटी योजना रे एमएसएमई मानक 23,000 कोटी रु अधिक टंकार बंधक मुक्त ये ऋण मध्य प्रदान करा जाउछि आउ मॉर्गेज देबा पई पड़ू नाही सीधा सड़क सेमानकु ऋण देबारे आज आम सरकार सफल आज उद्योगी मानकु करै पारिछंती। एहा सहित सीएम श्रीम ये योजना रे एमएसएमई मानकु एमएसएमई मानकर सुध को मध्य सरकार प्रदान करुछंती जोठी कि आज मध्य आमे किछि एंटरप्रेन्योर को आमे तांकर सुध पैसा आमे देई देलु सेमानकु आ सुध परिशोध करिया पई पड़िबो नाही। एहा द्वारा युवपीढ़ी बंधकरू बोझरू दूर रे रही निरापद रे सेमानकर व्यवसाय करि परिबे सफल नेतृत्व दे परिबे। आज सबुठारु बड़ पदक्षेप होची आज एमएसएमई क्षेत्र को आमर माँ भणी माने प्रवेश पाई व्यापक अभियान आरंभ करिछु। आज नीति आयोग सहायता रे ओडिशा राज्य महिला उद्योगी प्लाटफर्म बा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लाटफर्म ओडिशा चैप्टर रो ये शुभारंभ आज करा जायछि। एही प्लाटफर्म रो शुभारंभ मो पाई व्यक्तिगत भाव निश्चित भाव रे अत्यंत ये आनंदर विषय एवं गर्वर मध्य विषय। यह केवल एक अनुष्ठान नुहे, यह हेबो ओडिशार विकास यात्रा रे महिला मानकर नेतृत्वर एक बड़ अभियान। आप माने जानती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांको जन्मदिन रे ओडिशा आसिकरी सुभद्रा कार्यक्रम रो शुभारंभ करथिले। अर्थात आम सरकार आसीबार प्रथम वर्ष रे आम सरकार शपथ पाठ ग्रहण करिवार 3.5 मास परे 17 सेप्टेम्बर 2024 मसीह रे ओडिशा आसीथिले एवं सुभद्रा योजना को रिलीज करैथिले। आज 1 कोटी रु अधिक महिला यही योजना रे सशक्त हेई पारिछंती आ सेमाने एबे स्वावलंबनर पथरे अग्रसर होउछंती। एठी मध्य आमर उपमुख्यमंत्री महोदया सुभद्रा योजना बाबद रे तांकर सचिव मध्य ये बाबद रे आपण मानकर पाखरे मध्य गुरुत्वपूर्ण तथ्य मध्य उपस्थापना करिछंती। ये सुभद्रा योजना होची ओडिशार ट्रांसफॉर्मेशन रो एक नुआ स्टोरी बा एक नुआ कहानी। घरे घरे माँ माने छोट छोट व्यवसाय करुछंती एवं परिवार रो समृद्धि रो निजे बहुत बड़ा गोटे शेयर होल्डर हिसाब रे काम करुछंती। सेथिरे आमे सुभद्रा योजना तार सहित मिशन शक्ति रे एसएचजी महिला मानकर भूमिका एवं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान करा जाइथिबा एवं जो योजना कार्यकारी करा जाउथिबा लाखपति दीदी बनैबा लाखपति दीदी बनिबा एभली एक कार्यक्रम भितरे निश्चित भाव रे बहुत बड़ योगदान आज आमर ओडिशार माँ भौणी माने सुभद्रा माँ भौणी माने समस्तंकर अवदान कारण आज आमे जो टार्गेट आमर दिया जाइथिला 2027 मसीहा सुधा 25 लाख महिला मानंकु लक्षपति दीदी बनैबा ये 2 लाख ये 2027 मसीहा पूर्वरु ये 2026 मसीहा गत किछि दिन पूर्वरु आमे से लक्ष्य को हासिल करि पारिछंती। अर्थात गोटे वर्ष पूर्वरु लक्ष्य हासिल कर देले आमे एवं आज से 25 लाख जगार 26,39,000 लाखपति दीदी आज आम ओडिशा रे उभा हेइछंती एवं समान सफल नेतृत्व देई पारिछंती। छोट व्यवसाय रे आज गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभेई पारिछंती। मु तो भाबुछि टिके समान को करताली देबारे आपण माने कंजूस करूछंती। जोरदार करताली देबा कथा माँ माने टिके हुलहुड़ी भी देबा कथा। एभली एक अपॉर्चुनिटी सुजोग आज ओडिशा बहुत कम समय भितरे आमे आम टार्गेट को पूरण करिछंती। जोउतरे 1 कोटी महिला एवं समानक भितरु आमे मध्य सुभद्रा योजना रे समानकु लाखपति दीदी बनैबारे परिवार रो आर्थिक समृद्धि रो वृद्धि हेबारे करिबारे समानकर भूमिका को आमे प्रोत्साहित करिया पय जाई सुभद्रा योजना रे जो लॉन्चिंग प्रधानमंत्री मोदी जी 17 तारीख सेप्टेम्बर 2024 रे करिथिले ता परवर्ती पर्याय रे आमे आ पछकु फेरी चाहि नाहंती आगो को बढ़ी चालुछंती।
ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଲାଖପତି ଦିଦି ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ 20,600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି 4ଟି କିସ୍ତିରେ। ଆହୁରି କିସ୍ତି ଏବେ ଆସୁଛି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ଅପା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ ଏବଂ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 କରି 10,000 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଦେଇଦେଲୁ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆମେ ତ ଦେଇ ସିନା ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ବି କରେଇଲୁ। ସେ ଆମର IIM ସମ୍ବଲପୁର ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କଲେରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରଲେ ଅର୍ଥ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆମର ଆଚିକୁ ଆମେ ପାର କରିପାରିଲୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ମହିଳାମାନେ ପଇସାକୁ ବର୍ବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ବ ଗୋଟେରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ହଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ପଇସାକୁ ନେଇକରି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ନେଇକି ଏ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବା କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ଅଲଗା କରିବା ଇଏ ସବୁ କରିକିରି କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଲାଭ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମାନେ ଆଉ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ଆଜି ଲାଖପତି ଦିଦି ବନି ପାରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 12,000ରୁ ଅଧିକ ମା ମାନେ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ବର୍ଷରେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି। କେତେ ଜଣ ମହିଳା ତ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇଗଲେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପଛରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। କଟକର ଜଣେ ମହିଳା 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ସେ କମାଉଛି ରୋଜଗାର। ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ସେ ଚାକିରି ଦଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିକିରି ଅନେକ ଦଉଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି। ଇଏ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ମ୍ୟାନ ପାୱାର ବି ଅଛି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କମି ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଇଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମଜୋର ଥିବାରୁ କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ମାନେ ସେଥିରେ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡୁଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲାଖପତି ଦିଦି ବନିବାର ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନରେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଆଜି ଆମେ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନର ଏ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ମା ମାନେ ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର କାମରେ ଏବଂ ତାହା ଆମ ସମାଜକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ବି କିଛି ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର IIM ତରଫରୁ AI ଭଏସ ବୋଟ ସର୍ଭେ ଏବଂ SBI ର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ହେଇଛି। ଦିଟା ସର୍ଭେ, ଗୋଟେ IIM ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ AI ଭଏସ ବୋଟ ସର୍ଭେ ଏବଂ SBI ର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ। ଏ ଦୁଇଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ପରିଚାଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଗେ 25% ରୁ
एबे वृद्धि पाइकरी 53% अर्थात अधारू अधिक आज वृद्धि हो पारिछि 2 गुणा वृद्धि हो पारिछि प्राय 64% महिला एबे स्किल ट्रेनिंग नबा पई समाने मध्य मन बढ़ी सबुठ बड़ कथा हूँ सुभद्रा हिताधिकारी एवरेज बैंक डिपोजिट 6,887 कोटी टंका को ये वृद्धि पाई तेणु महिला आर्थिक सशक्तिकरण रे सुभद्रा एक जुगान्तकारी योजना भावे आज सारा ओडिशा रे नुह सारा भारत वर्ष रे छिड़ा होइछि बर्तमान आम आर्थिक सशक्तिकरण रु आउ गोटे पाद आगु को जाई आर्थिक नेतृत्व उपर गुरुत्व प्रदान करुचंती सेति आज आरंभ होइछि महिला उद्योगी प्लाटफर्म ये जो महिला उद्योगी जो प्लाटफर्म होइछि यार दृष्टिकोण होउछि अधिकार रु आत्मविश्वास आत्मविश्वास रु उद्योग एवं उद्योग रु समृद्धि यही प्लाटफर्म जरिया रे आमर माँ मान को उद्योग प्रतिष्ठा सहायता करने एक समन्वित इकोसिस्टम आज आम डेभलप करने जाऊँगी आई जो WEP ओडिशा चैप्टर जरिया रे महिला मान को आर्थिक सहायता प्रदान करने बजार सुविधा उपलब्ध करवा मेंटरशिप स्किल डेवलपमेंट एवं विभिन्न योजना सहायता गोटे मंचरे यह प्रदान करा जाई परिबो यह जरिया रे मिशन शक्ति MSME स्टार्टअप ओडिशा बैंक शिल्प संस्था एवं शिक्षानुष्ठान मानकर मध्य समन्वय स्थापना करा जाई महिला उद्योगी मानकर पई एक सुदृढ़ इकोनॉमिक इकोसिस्टम को मध्य सृष्टि करा जाई परिबो आज आमर यही महिला उद्योगी प्लाटफर्म कार्यक्रम केतेक कोलाबोरेशन मध्य आरंभ करा जाईछि हस्ततंत्र स्किल होम स्टे एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नुआ पार्टनरशिप मध्य आज आरंभ करा जाईछि यह केवल आरंभ मात्र आगामी दिन में आहुरी अधिक रु अधिक कोलाबोरेशन करा जाई आमर माँ मान को आहुरी अधिक दक्ष एवं दक्ष उद्योगी हिसाब से समान को सामना को अणाजिबो जहाँ आमर लक्ष्य होची आमे एमिति एक ओडिशा गठन करिवु जेउठारे महिला माने आउ चाकरी खोजिबे नाही महिला माने आउ चाकरी खोजिबे नाही बरं चाकरी सृष्टि करिवे विभिन्न उत्पादर केवल उपभोक्ता हेबे नाही बरं उत्पाद को निजे सृष्टि करि पारिबे विकासर केवल अंशीदार हेबे नाही बरं विकासर सेमाने नेतृत्व नेबे